নমস্কার, নতুন বাংলা থেকে বলছি সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। আজকে আপনাদের এই ভিডিওতে চমকে দেওয়া 8 মিনিট 51 সেকেন্ডের সেই অডিওটা শোনাবো, যেখানে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী কৃষ্ণনগরের যিনি বিজেপির প্রার্থী অমৃতা রায়ের সঙ্গে টেলিফোনে ইন্টারেক্ট করছেন, কথা বলছেন, সেই ভিডিওটা শোনাবো। কিন্তু তার আগে সেই ভিডিওতে কি আছে, সেই অডিওতে কি আছে যে আপনি আপনাদের কাছে নিয়ে এলাম। কেন বলছি যে চমকে দেওয়া অডিও, আমি তার কারণটা বলছি, একটু ছোট্ট করে ব্যাখ্যা করে নিই। যারা শোনেননি তারা একবার দয়া করে মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আমি কেন চমকে দেওয়া বলছি। দেখুন, একজন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী একজন নির্বাচনে দাঁড়ানো প্রার্থীর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছেন, সেই অডিওটা সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হচ্ছে, অডিও বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াতে, ইলেকট্রনিক্স চ্যানেলে ভাইরাল হচ্ছে এবং সারা ভারতবর্ষের মানুষ শুনছে, সারা পৃথিবীর মানুষ শুনছেন এবং অবশ্যই কৃষ্ণনগরের ভোটাররা শুনছেন। এই যে ব্র্যান্ড অফ মার্কেটিং, অর্থাৎ নির্বাচনটা একটা মার্কেটিং, এটা কিন্তু এবারে নির্বাচনে একটা অসামান্য বৈশিষ্ট্য। দেখুন, যুগের সঙ্গে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সব সময় নির্বাচনে প্রচারটা ধরনটা বদলায়, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের ধরন বদলায়। যত ডিজিটাল ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, যত ইলেকট্রনিক্স ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, যত সময় অ্যাডভান্সড হচ্ছে, তত মানুষের কাছে পৌঁছানোর পদ্ধতি প্রকরণগুলোকে বদলে ফেলা হচ্ছে। কারণ ইলেকশনটাও একটা বিপণনের খুব ভালো জায়গা, যেখান থেকে দাঁড়িয়ে ধরুন আমরা আজ থেকে 40 বছর আগে কখনো পিকে প্রশান্ত কিশোরের কথা ভাবতে পারতাম না, কিন্তু গত 20 বছর ধরে ভাবছি, গত 15 বছর ধরে দেখছি এবং ভাবছি যে শেষ পর্যন্ত ইলেকশনেও প্রার্থী এবং দলের কনসেপ্টটাকে তুলে ধরার জন্য একটা মার্কেটিং প্রসেস দরকার। আমার খুব ভালো লাগলো বলে বলছি যে সাম্প্রতিককালে এই যে স্টাইলটা নিয়েছে, ধরুন রেখা পাত্র সন্দেশখালী গ্রামের প্রান্তিক অঞ্চলের মহিলাকে ফোন করলেন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী এবং সন্দেশখালী সেই রেখা পাত্র হিন্দিতে সাবলীল ভাষায় প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর দিলেন, নিখুঁতভাবে উত্তর দিলেন, একদম নিখুঁতভাবে পুরো ব্যাপারটা সমাপন হলো। এবং সবথেকে বড় যেটা হচ্ছে যে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী একজন পিছিয়ে পড়া সমাজের, আর্থিকভাবে দুর্বল সমাজের প্রতিনিধি একজন মহিলাকে যখন তারা প্রার্থী করেছেন, তার সঙ্গে প্রায় 9 মিনিটের কাছাকাছি ইন্টারাক্ট করেছেন একজন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী, এবং সারা পৃথিবীর মানুষ সেটা শুনেছে, আমরাও সেটা আপনাদের শুনিয়েছি। ঠিক তারপর দিনই শোনা গেল কৃষ্ণনগরের যিনি প্রার্থী মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে যাকে দাঁড় করানো হয়েছে, তিনি তার সঙ্গে কথা বলেছেন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী। আমার তখনই খালি শোনার ইচ্ছে করছিল, শুনলাম অডিওটা, শুনলাম আমি চমকে উঠছিলাম। যে অডিওটা আপনাদের কাছে শোনাবো সেখানে একটু ভালো করে খেয়াল করবেন। আমি একটু সিনপসিস সেখানে তার আগে দিদি, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় সম্বন্ধে ছোটোবেলায় আমি পড়েছি পাঠ্য বইয়ে যে বাংলার সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের কি ভূমিকা ছিল। কে বলছেন? ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী বলছেন। গুজরাটে তার বড় হওয়া, কিন্তু সেই মানুষটা বাংলা সম্বন্ধে পড়াশোনা করতে গিয়ে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সম্বন্ধে পড়েছেন, সেটা বলছেন কারে? তাঁর পরিবারে যিনি অমৃতা রায়, যিনি এবারে নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন, তাঁকে টেলিফোনে বলছেন। এটা নোট করবেন ভালো করে যখন অডিওটা শুনবেন। বলছেন ঠিক একই সঙ্গে বলছেন যে আপনি সব কিছু পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখবেন। যখন রানিমার সঙ্গে বা রাজমাতার সঙ্গে কথা বলছেন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী, তার মধ্যে যে বিনয়, তার মধ্যে যে মডেস্টি, তার মধ্যে যে একটা অদ্ভুতভাবে অপরের কথা শোনার যে অ্যাটিটিউড, এটাও কিন্তু আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লাগছিল। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী অমৃতারাকে কথা বলতে দিচ্ছেন বারবার, যখন বলছেন যে আমি কি কিছু বলতে পারি যদি অনুমতি দেন। যখন কৃষ্ণনগরের প্রার্থী ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীকে বলছেন আমি কি কিছু বলতে পারি, আপনি যদি আমাকে অনুমতি দেন, সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে আমার কাছে এটা খুব আনন্দের ব্যাপার, আপনি বলবেন, নিশ্চয়ই বলুন। এবং সবটা মনোযোগ দিয়ে কিন্তু ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী শুনলেন। এবং এই ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সারা ভারতবর্ষে যেটা এই মুহূর্তে নির্বাচনটা, যে ইস্যুটা মূল ইস্যুর ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে, যে করাপশন, ভ্রষ্টাচার, সেইটা নিয়ে কিন্তু ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী অমৃতা রায়কে তাঁর কথা বললেন, প্রার্থীকে তাঁর কথাটা বললেন। আমি এই পর্যায়ে দাঁড়িয়ে খালি আমার বারবার মনে হচ্ছিল, যখন কৃষ্ণনগরের প্রার্থীর সঙ্গে কথা বলছেন, কি অসম্ভব ব্রিফিং ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীকে করে দেওয়া হয়। পরিষ্কারভাবে বললেন যে আপনারও তো সোশ্যাল কন্ট্রিবিউশন প্রচুর আছে, আপনার পরিবারে যেমন কন্ট্রিবিউশন আছে তেমনি আপনার সোশ্যাল কন্ট্রিবিউশন প্রচুর আছে। এটা কে বলছেন? ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী বলছেন। একজন প্রার্থী সম্বন্ধে 542 জন প্রার্থী, প্রত্যেক প্রার্থী সম্বন্ধে যদি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী এতটা ব্রিফড হন, এটা ইন্টারনাল হোমওয়ার্কটা পিএমওর কিন্তু অসামান্য। এটা আমার এই অডিও থেকে রিফ্লেক্টেড হয়েছে।
তারপর যখন রাজমাতা কথা বলছেন, বলতে গিয়ে বলছেন যে এলাকার সমস্যা নিয়ে কথা বলছেন, খুব ইন্টারেস্টিং একটা কথা বলছেন। সরকারি কর্মচারীদের দিয়ে স্কুলে অ্যাডমিশনের প্রচুর টাকা ফি, চাকরির সাংঘাতিক দুর্নীতি, আবাস যোজনা থেকে শুরু করে সমস্ত প্রকল্পের মধ্যে দুর্নীতি, টুকরো 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 বিষয়গুলো কিন্তু ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীকে ওই 8 মিনিট 51 সেকেন্ডের মধ্যে শুনিয়ে দিলেন। এবং সবথেকে বড় কথা হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ইন্টারাক্ট করতে গিয়ে বললেন যে এই যে দুর্নীতির বহর, ইডি যে টাকা সিজ করেছে, প্রায় 3000 কোটি টাকা ইডি তুলে নিয়েছে, এই টাকাটা এবার প্রান্তিক গরিব মানুষের খোয়া যাওয়ার টাকাটা, সেই টাকাটা কিভাবে ফেরত দেওয়া যায় তার একটা লিগ্যাল অ্যাডভাইস নিচ্ছি। নতুন সরকার নির্বাচনে এলে আমরা সেই বিষয়টা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করবো। এটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ফিচার। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী এত বড় একটা ঘোষণা, একজন প্রার্থীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মেসেজটা দিয়ে দিলেন বাংলার মানুষকে যে ইডি যে টাকাটা তুলে নিয়েছে গরিব মানুষ। এটা আমার বহুদিনের প্রশ্ন ছিল যে ইডি যে টাকাটা তুলে নিচ্ছে এটা তো সেন্ট্রাল কোষাগারে যাচ্ছে, কিন্তু এটা তো প্রচুর চোখের জলের টাকা আছে, যে টাকাটা দুর্নীতি করে তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা খাটের তলায় কিংবা বাথরুমে লুকিয়েছিলেন, সেই টাকাটা শেষ পর্যন্ত গরিব মানুষ যাদের কাছ থেকে টাকাগুলো তুলেছেন সেই টাকাগুলো তো তাদের ফেরত দেওয়া দরকার। ঠিক নির্বাচনের প্রাক্কালে একজন প্রার্থীর সঙ্গে কথোপকথনে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী বলে দিলেন, জানিয়ে দিলেন আমরা লিগ্যাল অ্যাডভাইস নিচ্ছি এবং এই নির্বাচন চলে গেলে পরবর্তীকালে আমরা এটা নিয়ে একটা বিধি ব্যবস্থার দিকে, কোনো একটা দিকে যাওয়ার চেষ্টা করব। আর খুব ইন্টারেস্টিং, মহুয়া মৈত্র নিয়ে যখন কথাটা উঠলো, বললেন রাজমাতা বললেন যে মহুয়া মৈত্রর সম্বন্ধে কেউ কথা বললেই বলছেন ওকে জেলে যাওয়া উচিত। ওর ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী কোনো বেশি কিছু কথা বললেন না, শুধু মৃদু হাসলেন। সেটাও আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে। আর সব থেকে যেটা এই অডিও বার্তার আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে, যেখানে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে আপনি জিতবেন, কিন্তু আপনি এখনই জেতার পর 100 দিন টাইম ফ্রেম বেঁধে দিলেন, অর্থাৎ 3 মাস 10 দিন, 100 দিনের মধ্যে কি কি কাজ আপনার সংসদীয় ক্ষেত্রের জন্য করবেন আপনি এখনই লিপিবদ্ধ করে রাখুন। নির্বাচন গেলে আমরা পূর্ণ সহযোগিতা করব কৃষ্ণনগরের মানুষকে সেই পরিষেবা যাতে আপনি প্রথম 100 দিনের মধ্যে পৌঁছে দিতে পারেন। আমার মনে হয় কৃষ্ণনগরের মানুষের এর থেকে বড় কিছু পাওয়ার নেই, বিশ্বাস করুন। আমি এই অডিওটা শুনছিলাম, আমার মনে হচ্ছিল যে আমার সংসদীয় ক্ষেত্রে আমার প্রার্থীকে যদি এইভাবে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী অভয় দেন, আমি চোখ কান বন্ধ রেখে ভোট কেন্দ্রে যাব। কৃষ্ণনগরের মানুষ কি যাবেন আমি জানি না, সেটা তো ভবিষ্যৎ বলবে, সময় বলবে, কিন্তু এই মুহূর্তে আমার মনে হয় কৃষ্ণনগরের মানুষ তো শুনুন, সারা ভারতবর্ষে সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ শুনুন, একজন প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসে একজন মানুষ, তিনি একজন প্রার্থীর সঙ্গে চমকে দেওয়া 8 মিনিট 51 সেকেন্ড কিভাবে সময় কাটালেন শুনুন। अमृता जी नमस्कार। नमस्कार मोदी जी, आपका बहुत आभारी हूँ। आप मुझे चांस दिए हैं लोगों की सेवा करने के लिए। हम 100% कोशिश करेंगे। आपका चुनाव अभियान कैसा चल रहा है? अभी तो हम निकले हैं, तो एक बीजेपी को उनका पिता का देहांत हो गया, हम इधर ही आए हुए हैं, तो अभी वापस जाके हम प्रचार में ही निकलेंगे। अमृता जी, आप महाराजा कृष्णराय चंद की विरासत को आगे ले जा रही है। एक बात आपको हम शेयर करना चाहेंगे, हम क्या कह सकते हैं? जी जी जरूर, मुझे अच्छा लगेगा। ये जो महाराजा कृष्णचंद्र का हम फैमिली है, तो उसका भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि वो ब्रिटिश के साथ साथ दिया था, फिर वो मैंने हम लोगों को गद्दार समझते हैं। क्यों किया वो नहीं बोल रहा है। इतना जमीन दान किया, इतना सब लोगों के लिए किया, भलाई के लिए किया, वो सब नहीं बोल रहे हैं। लेकिन क्या बोल रहे हैं, तो हम बोला कि क्यों किया ऐसा महाराजा कृष्णचंद्र, अगर नहीं करते तो हमारा सनातन धर्म तो पूरा खत्म हो जाता है कि नहीं। तो वो बात है, क्योंकि तब का वो जो नवाब थे सिराजुद्दौला, तो वो तो बहुत अत्याचारी भ्रष्टाचारी थे। तो उसीलिए उन्होंने तो अकेला नहीं किया, बहुत सारे राजाओं के मिलन हुआ, उसके बाद सभी ने किया। जगत सेठ भी थे और राजाओं थे, तो उसी सभी के मेहनत से ये काम सफल हुआ। तो अगर नहीं होता आज हम हिंदू नहीं रह पाते, हमारा भाषा दूसरा होता, हमारा वेशभूषा एकदम अलग होता और सभी अलग हो जाते। हम तो दूसरों के अधीन रहते ना, यही बात है।
अमृता जी, बचपन में हमारे यहाँ हम लोगों को जो पढ़ाया जाता था उसमें कृष्णचंद्र राय की समाज सुधार का काम, बंगाल के विकास का काम, बंगाल के विकास के मॉडल, ये सब सुनने को मिलता था बचपन में। अब देखिए, ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हैं तो बहुत ही अनाप शनाप आरोप लगाएंगे और 300 साल पहले की घटना निकालेंगे, 200 साल पहले की घटना निकालेंगे और बदनाम करने का प्रयास करेंगे। वे खुद अपने जो वर्तमान पाप है उसको छिपाने के लिए वो ऐसी चीजें ढूंढते रहते हैं। लेकिन जब भगवान राम की बात आती है, तो वो कहते हैं कि सबूत कहाँ है, इतनी पुरानी बात क्यों निकालते हो। लेकिन जब कृष्णचंद्र राय की बात आती है तो वो तुरंत निकालते हैं। तो इस प्रकार से उनके दोगलापन होता है और आपको इसका बिल्कुल मन में प्रेशर नहीं लेना चाहिए। आपने तो बंगाल का उज्जवल भविष्य और आपका स्वयं का जीवन भी लोगों के लिए रहा है। हाँ जी। और आपके सामने बंगाल की विरासत को बचाने की भी चुनौती है। और आप इसे कैसे देख रही हैं? आप? हम पॉजिटिवली देख रहे हैं। हमारा लड़ाई जो है लोगों का सेवा के लिए है, करप्शन हटाने के लिए है और वंचित लोगों के उपकार में आने के लिए है। आपने देखा होगा इन दिनों लड़ाई 2 खेमों में बट गई है। एकदम। एक हमारा खेमा है जो इस देश से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कदम उठा रहा है और दूसरा हमारे सामने वाला खेमा है वो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए इकट्ठे होना, एक दूसरे को बचाने के लिए लड़ाई लड़ना, आरोप करना और जिन्होंने पहले खुद ने आरोप किए थे वो भी उनको बचाने में लग गए हैं। यानी उनके लिए देश उनकी प्राथमिकता नहीं है, सत्ता ही उनकी प्राथमिकता है। और इसलिए चुनाव में हमने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए लड़ना है, क्योंकि हमारे देश के युवाओं का भविष्य उज्जवल बने, इसलिए भ्रष्टाचार से मुक्त देश होना ही चाहिए। आपको देखकर ही हम आए हैं। जी अमृता जी, मैं बहुत आपका आभारी हूँ, क्योंकि हमारी टोली को आपने जब ये बताया तो मुझे जरूर लगा कि मुझे एक बार आपसे बात करनी चाहिए। अमृता जी, बंगाल के अन्य इलाकों की तरह हाँ जी, कृष्णा नगर में भी बीजेपी को बहुत उम्मीद के नजर से देखा जाता है। अब आप वहां लोगों से मिल रही हैं, आपको भी लोगों का उत्साह उमंग फील होता होगा। बहुत जनों ने बोला उन लोगों का डीए अटक गया, बहुत जनों ने बोला स्कूल में भर्ती कराने के लिए लाखों का पैसा चाहिए, बहुत जनों ने बोला हमको बोला था कि घर देंगे, नहीं दिया। तो क्या बोले इसको? अमृता जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ जी। मैं एक लीगल एडवाइस ले रहा हूँ। हाँ, प्लीज बोलिए। हमने बंगाल में ये ईडी वालों ने करीब 3,000 करोड़ रुपया इनका अटैच किया हुआ है। अब ये पैसा गरीब आदमी का पैसा है। किसी ने शिक्षक होने के लिए पैसा दिया, किसी ने क्लार्क होने के लिए पैसा दिया। वो सभी लोग जानते हैं। वो एकदम फेडअप हो गया, एकदम हाल छोड़ दिया। हम जो देख रहे हैं टीएमसी के ऊपर बहुत लोग नाराज है, क्योंकि ये सब बहुत अत्याचार हो रहा है। तो मैं जो लीगल एडवाइस ले रहा हूँ, तो मेरी इच्छा ये है, अगर मुझे लीगल एडवाइस मिलेगी तो नई सरकार बनते ही जो भी कानूनी प्रावधान करना पड़ेगा, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, तो मैं ये जो 3,000 करोड़ रुपया है, जो गरीब लोगों का पैसा है और जिसने इस प्रकार का पैसा रिश्वत में दिया है, उन सबको मैं वापस पैसा करना चाहता हूं। तो आप पब्लिक में जरूर बताइए कि मोदी जी से मेरी फोन पर बात हुई है और उन्होंने कहा है कि बंगाल के लोग विश्वास करें कि जो 3,000 करोड़ रुपया ईडी ने अटैच किया हुआ है, वो 3,000 करोड़ रुपया गरीबों का पैसा है बंगाल के, और वो उनको वापस देने के लिए कोई न कोई रास्ता मैं खोजूंगा। ये जरूर बताइए आप लोगों को। हम बोलेंगे। अमृता जी, पूरे बंगाल में बड़ी संख्या में लोग बीजेपी के साथ आ रहे हैं। जब आप क्षेत्र के लोगों से बात करती है, वो क्या बात करते हैं? अपनी अपेक्षाएं
आपको बताते हैं क्या? हाँ, बताते तो हैं। आपके कामों पे हमारा भरोसा है, ये सब बताते हैं। और हम पूछते हैं कि महुआ मैत्रो का क्या होगा, बोलो उसको तो जेल ही जाना है। अच्छा, लोग बोलते हैं। हाँ जी। अच्छा, ये मोदी की गारंटी को लेकर आपके लोकसभा के क्षेत्र में लोगों तक बात पहुंची है? हाँ हाँ, हम तो बोले हैं, तो बोला मोदी जी की तरह हमारा भी गारंटी है, हम जरूर कोशिश करेंगे आपका सेवा में आने का। अमृता जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर करके, और मुझे विश्वास है कि आप विजयी होकर के आपके परिवार की जो बंगाल की सेवा करने की परंपरा रही है, उस परंपरा को आप आगे बढ़ाएगी। आपने चांस दिया है, इसलिए हम आभारी हैं। आपने ये चांस मुझे सौंपा है। बस आप जीत करके आइए, हम मिलकर के बंगाल के लोगों की बहुत सेवा करेंगे। और आप भी जीतने के बाद पहले 100 दिन में कृष्णनगर में क्या करना है उसका पूरा काम निकाल के रखिए। मैं पूरी तरह आपके साथ खड़ा रहूंगा, और उसमें से जो भी काम भारत सरकार को करने होंगे वो तुरंत कराने का हम प्रयास करेंगे। आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए बस। जनता का आशीर्वाद हम सबको चाहिए। जनता का आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन आप मुझे गाइड करिए, ये हमारा रिक्वेस्ट है। नहीं, बिल्कुल, हम संपर्क में रहेंगे, और मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार।